Hello mga katropa, I'm Jerome Santa Ana from Peak Motors sa Bad Santos. Andito na naman tayo para pag-usapan natin ang Mirage G4 2026. Alam nyo ba na ang Mirage G4 2026 ay naka-zero down payment? Bukod pa doon, naka 2 months free amortization pa siya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara mag-apply na kayo ng Mirage G4 2026. Kaya ano pang hinihintay nyo? I-message nyo na ako sa contact number na ito, 0908-688-5361, or i-message nyo ako sa FB account ko na Jerome Santa Ana. Salamat mga katropa. Like sugar on my tongue, tongue, tongue. Your body so sweet, sweet, sweet. Invite me if you come, come, come. Like sugar on my tongue. Thank you for choosing, sir. Tongue. Your body so sweet, sweet, sweet. Invite me if you come, come, come.